शुणु तांकर स्वामी स्त्री कौन है सका आम एत कथा आम कहीपरूनी ना आम एत कथा कहीपरूनी किंतु आम खाई पीकी ठिया रास्ता से 2टा 2:30 खंड हो मुझे आसिक ठिया हटकिन मोटरसाइकेल पलि आसला प्राय 14-15टा खंडे मोटरसाइकेल आस 15-16टा खंडे कौन पर आई ख्रीटान हुआला हो बाहर की जो देखुचु देखा पर जे यही घरे सब झमेला चलती आम दौड़ी आसलु गामछा भी मुझे पिंधि थाए आसी कौन तो घर भी तो बाड़ूचे घर भी कौन बाड़ू कौन पर बाड़ूच किए क्या कथा शुणा बोलिया ना तापर घर भी तो पशिली पशि से रस्सी जे बंधाई गोड़ हाथ आ तंटी जो रस्सी गुड़े दी से तो टाणी देता बाहर को पलि आसा से रस्सी बसी पूरा छड़े देती छड़े देवापर मुझे प्रतिवाद कली मुझे तुम पुलिस को डाकुना जदि से भूल कर हाँ भाजी से खराब पिलाटा स्त्री बाड़े तो पुलिस को डाकुना से भद्र लोक से कले आम आईसी को कहीकि आई आईसी को लगौना फोन आईसी निजे आसु तुम अटक आईसी से तुम नहीं जीव पुलिस क्षमता अच्छी पुलिस पठेदेव क्या नहीं जीव मो प्रश्न है से आईन कौन कौट कौन मुछीगला ना आई ना पृथ्वी में मु कहवा कथा मुझे आम आईसी जब रिपोर्टा शुणी तो आईसी को ये नवेदन करी से जे मैंने आसला मुझे भिजुआल देखी से लोक को डाक से मत निजे कही आईसी मत निजे पठे अच्छा कौन बर्तमान कौन कार्यानुष्ठान आवश्यकता आवश्यक शुणु जदि स्वामी स्त्री मेटर कौन हो आईन अच्छी एमती गोटे गाँव रु आसी गोटे पंचायत रु आसिक आपण कहवा अनुसार पुलिस पठे ना मु कहूनी
ତାଙ୍କ ଲୋକ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ପଠେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ପଠେଇବା କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲ୍ୟହନ୍ତା କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଥମିନି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଥମିବାରୁ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପଠେଇଛି ୟାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ପଠେଇବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପଠେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସିନା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ସେଟା ଆଇସି କୋଉଦିନ କହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଇନ ନେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଇସି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ନେଇଯିବେ, ଆପଣ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କହିବା କଥା ମୁଁ ଆଇସି ଆସୁଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଆଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଥାନାରେ ଡକା ହେବ, କେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଛି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଭିଜୁଆଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା? ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମାରିଦେବା ଠିକ୍। ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବାଡ଼େଇଛି, ଆଇନ ଅଛି, ଆଇନରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲନି। ତାକୁ 25-30 ଲୋକ ଆସି ମଦ ପିଇକି ବାଡ଼ିକି ତାକୁ ମାରିଦେବ। ତାକୁ ତ ଜମ୍ବୁ ଲକ୍ରେ ନେଇଯାଇଥିଲା, ନଈ ପାରି କରି ସେପଟେ ନେଇଯାଇଥିଲା ମାରିଦେବା ବୋଲି। ଖାଲି ଥାନା ବାଲା ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଆଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।